Wow. Babon nih coy ya. Oh mocel. Anjay. Wih babon tuh. Kok mocel ya? Anjay. Wih mocel mas bro. Wih babon yuk. Malah lepas. Toman kok malah kena. Anjay. Wih kaget ya cuk. Kok gak kena ya? Strike cok. Apa ini? Bagus kah? Bagus ya. Main babon ini cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Iya. Akhirnya dapat juga di sini, cuy. Lumayan ukurannya nih. Oh,
Mantap. Ini enggak juga gue. Cabus kan. Coba. Langsung naik.